آپ نے یہ خبر تو سن بھی لی ہوگی اور پڑھ بھی لی ہوگی کہ گزشتہ سال یعنی سال 2024 میں اسلحہ کا، ہتھیاروں کا ریکارڈ سیل ہوا. یعنی اتنے ہتھیار فروخت کیے گئے جو اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں کیے گئے تھے. اور جو 100 بڑی کمپنیاں ہیں اسلحہ تیار کرنے والی، ہتھیار تیار کرنے والی، انہوں نے ریکارڈ $679 بلین، $679 بلین کی آمدنی حاصل کی. اور یہ 100 بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہیں اور کچھ ترقی پذیر ممالک میں بھی ہیں. یہ آپ حیران ہوں گے. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے گزشتہ سال کے مقابلے میں 6% زیادہ منافع کمایا، جبکہ گزشتہ 10 سال میں یہ منافع جو ہے یہ تقریباً 30% زیادہ رہا. تو یعنی ہر سال ہتھیار زیادہ بن رہے ہیں، زیادہ بک رہے ہیں اور زیادہ ملک جو ہیں وہ انہیں خرید رہے ہیں. اس میں چھوٹے ملک بھی ہیں، اس میں بڑے ملک بھی ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلا سوال تو یہ، اس کا جواب ضروری ہے. یہ جو تنازعات ہیں، خاص طور پہ اگر آپ یہ گزشتہ سال دیکھیں تو یہ یوکرین کی جنگ، غزہ کی لڑائی، سوڈان کی خانہ جنگی، اور تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی لڑائی، اور دوسرے اس قسم افغانستان کا پاکستان میں دہشت گردی کی تنظیموں کو اجازت دینا کہ وہ یہاں آ کر کارروائی کریں اور تباہی مچائیں. یہ اس قسم کی تمام کارروائیاں جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہتھیاروں کی خریداری. اب ہتھیاروں کا سیل جو ہے وہ 2 قسم کا ہے. ایک تو یہ جائز یعنی باقاعدہ کمپنیز ہیں، جیسے یہ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں تقریباً $350 بلین کی آمدنی ہوئی ٹاپ کمپنیز کو. لاکہارڈ مارٹن وغیرہ آپ نے سنے ہوگے، بلو مین کا نام سنا ہوگا آپ نے. تو ان جیسی کمپنیز نے مل کر $350 بلین کمائے. امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، سب سے زیادہ ہتھیار بناتا ہے، جدید ترین، سب سے زیادہ فروخت ہوئے اس کے ہتھیار. یورپین ان کے بعد آئے، انہوں نے بھی تقریباً $139 بلین کے ہتھیار بنائے. $139 بلین کی آمدنی ہوئی اور فروخت کی. بیچنے کی بات کر رہے ہیں، تیار تو کیا کیے، کتنے کیے اور کتنے ان کے پاس پڑے ہیں. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کیونکہ تنازعات کا گڑھ رہا، غزہ کی جنگ جہاں ہوئی، اس نے بھی اب حصہ ڈالنا شروع کر دیا. اس نے $39 بلین کے ہتھیار بنا کر فروخت کیے. یعنی وہاں جنگیں بھی ہو رہی ہیں، لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں اور وہ ہتھیار بھی فروخت کر رہے ہیں. اس میں اسرائیل نے ٹاپ کیا، جس کا 16% اضافہ ہوا ہے ہتھیار گزشتہ سال کے مقابلے میں بیچنے میں. تو آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو تنازعات ہیں ان کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہتھیاروں کے انبار لگتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ روز شہر صوبوں میں دیکھتے ہیں کہ فلاں ملک نے دفاعی سسٹم خرید لیا ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم خرید لیا ہے، میزائل نئے خرید لیے ہیں. کبھی یہ آتا ہے کہ ڈرونز خرید لیے ہیں، کبھی یہ آتا ہے کہ جدید لڑاکا بمبار تیارے خرید لیے ہیں، ٹینک خرید لیے ہیں، ٹینک شکن ہتھیار خرید لیے ہیں. اور اسی قسم کے جو ہتھیار ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ مستقل آتا رہتا ہے. تو یہ شہ سوکھیاں بنی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ ڈسکریج کرنے والی بات ہے. اور یہ تنازعات جو کہ پرامن طریقے سے حل کرنے کی ہر بات، جس فورم میں دیکھیں آپ، بڑا ہے یا چھوٹا فورم ہے، ملکوں کے فورم ہے، چاہے ہمارے خطے میں ہے، چاہے امریکی خطے میں ہے، چاہے یورپی خطے میں ہے، چاہے یا مشرقی وسطیٰ، ان میں امن ہر ملک کہتا ہے امن قائم کریں، امن قائم کریں. سلامتی کونسل میں چل جائیں، وہاں پر امن کی بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں. لوگ لکھتے ہیں امن کی بات، اہل دانش امن کا رونا روتے رہتے ہیں ہر وقت. تو قومیں کہتی تو امن ہے اور بیچتی ہتھیار ہے. خود خوش قسمتی سے نوجوان کی جو توجہ ہے وہ جنگ کی طرف نہیں ہے، وہ جنگ نہیں چاہتے، وہ امن چاہتے ہیں. جیسے دوسری عالمی جنگ کے بعد
हुआ था कि लोग जो थे उन्होंने जंगों को खैराबाद कह दिया था उस वक्त, और हथियारों को भी खैराबाद कह दिया था। बड़ी मशहूर किताब है फेयरवेल टू आर्म्स, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे की। तो आप देखिए कि वो नौजवान नहीं चाहता आपका, वो क्या चाहता है? अच्छी जिंदगी, खुशगवार जिंदगी, बुलंद मेयार जिंदगी, वो ये चाहता है। वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें हासिल करे, सेहत की सहूलतें हों, तख्लीक की सहूलतें, तालीम की सहूलतें हों, और सिविक सहूलतें हों। लेकिन आप दिफा के नाम पर क्या दे रहे हैं उसमें? हर बहुत सब मुल्कों की बात कर रहे हैं। तनाज़ात तो अपनी जगह हैं, ये आज थोड़ी से शुरू हुए हैं। जब से दुनिया बनी है तब से तनाज़ात कौमों में, कबाइल में और होते रहते हैं। लेकिन अब तो कहते हैं कि जितना शऊर अब है इतना पहले कभी शऊर नहीं। तो अगर इतना शऊर है, इतनी तालीम है, इतने हुक्मरान भी इतने वो हो गए हैं बाशऊर, और वो ये बात को बखूबी समझते भी हैं कि मज़ाकरात और बातचीत से जो नताइज हासिल हो सकते हैं वो जंग से नहीं हो सकते। आप कितनी जंग लड़ लें, एंड उसका यही होगा कि आपको मज़ाकरात की टेबल पे जाना पड़ेगा, वहीं से आपको अमन। गजा का क्या हुआ? 2 साल जंग हुई, इसके बाद सीज़फायर हुआ। यूक्रेन की भी जंग आप देखिए ख़त्म तो ये टेबल पे ही हुई। दूसरी आलमी जंग कहाँ ख़त्म हुई थी? टेबल पे और मुज़ाकरात। मगर मुश्किल ये हो गई है कि कौमों ने मुज़ाकरात को नीचे कर दिया है और जंग को ऊपर कर दिया। उसकी वजह से हथियारों के ऊपर ज़्यादा खर्च होता है। तरक्की को अगर आप बढ़ाते हैं, तरक्की को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपको बजट की ज़रूरत है, लेकिन आप तो हथियार खरीद रहे हैं दिफा के नाम पे। इससे हिफाजत का एहसास तो बढ़ता है, और बिलाशुबा कई जगह सही भी होता है ये कि आप अपना दिफा करने के लिए ऐसे आपके पास वो सामान होना चाहिए कि आपके ऊपर ये कोई ना ये समझे वॉक ओवर कर जाए। लेकिन सिर्फ हथियार ही खरीदते रहना और तरक्की को बिल्कुल ही जीरो पे ले आना, या 3-4% रखें, तो फिर तरक्की तो आपकी ख़त्म हो जाएगी, तख्लीक आपकी ख़त्म हो जाएगी। अच्छी चीज़ है। मज़े की बात यह है कि ये जो बड़े बड़े मुल्क हैं जैसे अमेरिका है, यूरोप है वगैरह, ये हथियारों से आमदनी हासिल कर रहे हैं। और आप देखें सारे जो बड़े काम हैं वो भी, कोविड का वैक्सीन बन रहा है तो अमेरिका में बन रहा है, बरतानिया में बन रहा है। यूरोप के अंदर इंटरनेट के ऊपर तहकीक, सोशल मीडिया कंपनियाँ और इंटरनेट की तरक्की आप देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की देखें, टेक्नोलॉजी की तरक्की देखें, लोगों को सहूलतें पहुँचाना, तूफ़ानों से लड़ना, क्लाइमेट चेंज के असरात से महफूज रखना, सेहत के मामलात में कैंसर वगैरह पे रिसर्च, ख़राब बीमारी, वो कहाँ दरियाफ्त हो रहे हैं? वो इन्हीं कंपनी में। तो ये लोग तो फायदे में हैं, लेकिन जो छोटे मुल्क हैं वो अपना सारा बजट इस पे लगा देते हैं, कर्जे लेते हैं ज़र मुबादला के अंदर, वो इस पे लगा देते हैं, और फिर वो कर्जे जो हैं वो आवाम की कमर तोड़ देते हैं महंगाई के अंदर। एक तरफ महंगाई, एक तरफ कर्जों के सूद दर सूद, तो नस्लें उनकी सूदी अदा करने में गुजर जाती हैं। कहीं दूर दूर तक रमक कोई नजर नहीं आती तरक्की को, कोई रोशनी का कोई जिसे कहते हैं ना एक वो भी नहीं नजर नहीं आता, नुक्ता भी नजर नहीं आता। ऐसी मायूसी में फरार होकर पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या गैर कानूनी तरीके इख्तियार करते हैं। हम उसे जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन उसके असरात आपको बता रहे। अगर आप बातचीत से मसले हल कर लें, अपने ही मुल्क में ये सारी सहूलतें पैदा कर दें, तो आपका दिफा भी मजबूत होगा, क्योंकि असल दिफा मजबूत होता है इक़्तिसादियत से। आप सब कुछ कर सकते हैं फिर उसके बाद। और सबसे बढ़कर तो ये है कि आप अगर ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर देते हैं तो फिर आपको इसकी ज़रूरत ही कम पड़ती है हथियारों की। तो आप इन चीज़ों पे लगा सकते हैं, आप उनके जहन को नशोनुमा के लिए लगा सकते हैं अपनी कौम के। जो अब नौजवान ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पर आप तरक्की पजीर ममालिक में देखें, पाकिस्तान है, भारत है और दूसरे ममालिक मिडिल ईस्ट है, वहाँ में नौजवानों की तादाद ज़्यादा है, उन्हें जंगों से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जंगें हो रही हैं वहाँ। तो हथियार फिर लेने पड़ते हैं। ये एहसास होता है कि भाई हमारा दिफा कैसे होगा, और शायद ये एहसास सही भी हो। तो इसलिए लाजमी है। अच्छा, फिर सियासत में आदमी ऐसे काम पैदा होता है इसकी वजह से, तो ये सारे नुकसान पड़ते हैं। तो हथियारों से कुछ हासिल नहीं होगा,
आप बनाते रहें, जदीद तरीन हथियार बनाते रहें। हासिल किस चीज़ से होता है? अमन से। और अमन किस चीज़ से कायम करना चाहिए? बातचीत से। चाहे कितनी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन टेबल पे बैठ जाना चाहिए, बात करें बराह रास्त फरीक जो है, और बात करके नतीजे पे पहुँचे तो देखिएगा इंसान तो सारे एक जैसे होते हैं, वो इसी नतीजे पे पहुँचेंगे कि आवाम की खुशहाली के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो बातचीत के ज़रिए अमन कायम करना है, ना कि हथियार और ताकत के बल के ऊपर अमन कायम करना।